यूपीएससी एनडीए एंड एनएर भैकेंसीटी आसी तो यार पोस्ट डेट हूँ 11/12/2024 एवं टोटाल भैकेंसीटी रोचे आपणकर 406 गोटी पदवी रही। यूपीएससी फुल फॉर्म हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन लिखाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी has given a notification for conducting of National Defence Academy and Naval Academy examination I 2025. Those candidates who are interested in the vacancy details and complete all eligibility criteria can read the notification and apply online. आपण टोटाल क्राइटेरिया ताको पढ़ी नबार अच्छी एवं आपण जदि इलिजिबल ताहले याको अप्लाई ऑनलाइन करि नबार अछि। चलंतु डिटेल्स जानिबा। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट आपण अदर कैंडिडेट पई 100 टंका एठारे एप्लिकेशन फीस देबाको पड़िबो एवं एसटी एससी एवं फीमेल कैंडिडेट वार्ड्स जेसीओ एंड एनसीओ ओआईएल एमानक पई फीस टी नील रहिछि। आपणकर पेमेंट मोड देखि पारुथिबे थ्रू एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई बाय कैश और बेबी यूजिंग वीजा मास्टर रुपे क्रेडिट डेबिट कार्ड यूपीआई पेमेंट और बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ एनी बैंक आपण एठारे एटीएम कार्ड मध्य यूज करि परिबे। डेट ऑफ नोटिफिकेशन देखंतु 11/12/2024 रही एवं लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन यार आवेदन शेष तारीख हूँ 31/12/2024 पर्यंत 6 PM पर्यंत आपण याको ऑनलाइन करि परिबे। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट पे बाय कैश आपण जो बैंक मोड को जाई याको पेमेंट करबा पड़िबो 30/12/2024 तारीख मध्य जो 11:59 PM मध्य आपण को ऑनलाइन पेमेंट करबा पड़िबो एवं लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट ऑनलाइन आपण को ऑनलाइन पेमेंट जो लिखा है 31/12/2024 31/12/2024 6 PM मध्य आपण को ऑनलाइन पेमेंट करबा पड़िबो। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इन एप्लिकेशन फॉर्म आपण को याको करेक्शन जो करबा पई समय सीमा रही थाए ताहा आपण 1/1/2025 रु 7/1/2025 मध्य आपण को याको करेक्शन किंबा मॉडिफाई करबा पई पड़िबो। जदि आपणकर एप्लिकेशन रे भूल रही जाइछि ताहाले आपणको या मॉडिफाई करबाकू पड़िबो। डेट ऑफ एग्जाम 13 एप्रिल 2025 आपणकर जो एग्जाम डेट टी रही ताहा 13 एप्रिल 2025 रे रहबो। आपणकर एज लिमिट देखंतु ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2006 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2009 आर एलिजिबल। आपणको 2006 जुलाई 2 जुलाई मध्यरु एवं 1 जुलाई 2009 भितर आपणकर डेट ऑफ बर्थ टी ठीक रहितबार अछि ताहाले आपण माने अप्लाई करि परिबे। आपणकर क्वालिफिकेशन देखि नियंतु फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी आपण को ए नेशनल डिफेंस एकेडमी पई 12 पास जो 12th पास रही 10th +2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट आपण को एक इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी रु 10th +2 करिनबार अछि ताहाले आपण एलिजिबल हे परिबे। फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10th +2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी 12th क्लास जो लिखा है 12th क्लास पास विथ फिजिक्स आपण को 12th क्लास सहित फिजिक्स रहितबार अछि। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ द +2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट आपण को 12th क्लास रे फिजिक्स रहितबार अछि केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स रहितबार अछि विथ 10th +2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट रहितबार अछि ताहाले आपण माने एही जॉब टिकु अप्लाई करबाको एलिजिबल होई पारिबे। आपण जदि आर्ट्स करिसंती ताहाले याको अप्लाई करि परिबे नाही। जदि आपण +2 रे साइंस करिसंती ताहाले आपण माने अप्लाई करि परिबे। तापर देखंतु जो आर्मी पोस्ट पई पदवीटी रहिछि आर्मी पोस्ट पई 208 टी पदवी रहिछि इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट 10 जण महिला कैंडिडेट को एठारे जोड़ी आपण को 208 जण आर्मी पदवी पई रहिछि अर्थात 10 जण जदि महिला हेबे ताहाले एठारे आपण को 198 जण पुरुष ही एठारे अप्लाई करि परबे अर्थात 198 + 10 = 208 208 टी पदवी एठारे वर्तमान रही अछि। एवं नेवी पई देखंतु 42 टी पोस्ट रही नेवी पई केतरा रही 42 टी पोस्ट रही इंक्लूडिंग 6 फॉर फीमेल कैंडिडेट एठारे 42 टारे ऐड करा हिची 6टा फीमेल कैंडिडेट। एवं देखंतु एयरफोर्स टी केते जण पदवी अछि एयरफोर्स रे फ्लाइंग पई अछि
92ଟି। 92 ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ପାଇଁ 18ଟି ପଦବୀ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ 2ଟି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ନନ୍ ଟେକ୍ ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ 10ଟି ପଦବୀ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ 2 ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୋଭାଲ ଏକାଡେମୀ 10th + 2 କ୍ୟାଟେଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍କିମ୍ ଏଠାରେ 36 ଗୋଟି ପଦବୀ ରହିଛି ଯାହାକି 5ଟା ଫିମେଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର 3/2025 NDI ଡେଟ୍ 11/12/2024ଟି ଲେଖାଇ ଆସୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 31/12/2024। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଣ୍ଡ ନାଭାଲ ଏକାଡେମୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଇ 2025 କମିଶନ ୱେବସାଇଟ୍ http ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ upsc.gov.in ଅଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ଟା ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମାର୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। Candidates are required to apply online by using the website upsconline.gov.in। এই ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଯଦି କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ 7 ଦିନ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 7 ଦିନ ପରେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 7/1/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଇ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି 7/1/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ୱିଥଡ୍ର ଦେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଫ୍ଟର ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି 31/12/2024। ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 6 PM ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ ଇଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ an e-admit card on the last working day of the preceding of the week of the date examination. The e-admit card will be made available on the UPSC website upsconline.gov.in for being downloaded by candidate. No admit card will sent by post. Although applicants are required to provide valid and action email in ID while online application form commission may use electronic ମୋଡ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟିଂ ଦେମ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହିଁ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ କିପରି ଏହାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏହି PDF ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଏହି PDFକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ମାର୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏହି PDFଟି ପାଇଯିବେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ଏହାର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ PDF ଏହି PDF ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ନୂଆ ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଜବ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ମି ପାଇଁ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ନେଭି ପାଇଁ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଁ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ଏହି PDFରେ ପାଇପାରିବେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଏହି PDF ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି 10th + 2 କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହି PDFରେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏହାର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ମାର୍କ ରହିବ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଟୋଟାଲ୍ ଏହି PDFରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଏହି PDF ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। କିଛି ନହେଲେ ବି 109 ପେଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପେଜ୍ରେ ବୁଝାଇବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏହି 406ଟି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି 10th + 2 କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହି PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି PDFରେ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।